সো গাইস, তোমরা তো জানো আমি ভ্লগিং করি। তো আজকে আমি আমার ভ্লগে দেখাবো যে আমি ছোটোবেলায় অনেক ফানি ভিডিওস বানাতাম। তো চলো তোমরাও দেখো। I'm hurting, baby. I'm something ring. I'm just love it, I need it. I'm not a dodgy. I'm something ring. नाम बताओ। काजल तिवारी। तुम्हारी मम्मी का नाम नहीं पूछ रहे हैं, तो अपना नाम बताओ। काजल तिवारी है मेरा नाम, कोई दिक्कत? वाह वाह भाई वाह, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ सब लोग, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। क्या बात है, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ। तुम्हारे बाप के लोग तुरंत ताली बजाएंगे। তো গাইস, এগুলাই ছিল আমার সব ফানি ভিডিওস টিকটকের সময় বানাতাম। বাদ বাকি তোমাদের কোনটা ভালো লাগছে এগুলোর মধ্যে অবশ্যই কমেন্ট করে বলবা।